मोहतरम तलबा व तालबात अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस बीएड के कोर्स कोड 8611 का आखिरी यूनिट कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज है। इस सेशन में हम इसके ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरह दुनिया में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ इल्म में इजाफा का बायस बन रही हैं। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी बेशुमार कम्युनिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन ये इल्म में इजाफा का बायस बन रही हैं, ये सवालिया निशान है। कम्युनिटी क्या होती है? आप के ज़हन में इसके बारे में क्या ख्याल आता है? जैसे हम लोग टीचर हैं, क्या हम एक कम्युनिटी हैं? उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर, उनको हम एक कम्युनिटी में रख सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, पूरे मुल्क में कोई फिजिक्स की कम्युनिटी हो तो क्या हम उसको एक कम्युनिटी में रख सकते हैं? सब्जेक्ट वाइज भी कम्युनिटी हो सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोफेशंस के जो लोग हैं वो क्या एक कम्युनिटी बन सकते हैं? अब आपने इसको जज करना है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का इम्तिहान भी है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी लोगों का एक ग्रोह होता है जिसके इंटरेस्ट सेम होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। उनके गोल्स भी एक जैसी होती हैं कि उन्होंने क्या गोल्स अचीव करने हैं, ये उनका जो है फोकल पॉइंट होगा। फिर उसके बाद वो आपस में अपने शेयर्स, जो एक्सपीरियंस है वो शेयर्स करते हैं। सो एक ऐसा ग्रुप जिनका एक कॉमन गोल हो और वो अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। ये तस्वीर, इसमें आपको ये मुख्तलिफ जो लोग हैं ये एक कम्युनिटी बता रहे हैं, और यहाँ पे सवालिया निशान है जिसको मैंने अडॉप्ट किया और मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि क्या ये लोग एक कम्युनिटी हैं। अब कम्युनिटी के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इसके तीन कुल पुर्जे हो सकते हैं, तीन अज्जा हो सकते हैं। ये तीन अज्जा डोमेन, कम्युनिटी और प्रैक्टिस है। डोमेन मतलब उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉमन हो। उसके बाद कम्युनिटी, ये कम्युनिटी एक रिलेशनशिप है, ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपने प्रोफेशन को डिस्कस कर सके, अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर सके, अपनी लर्निंग को डिस्कस कर सके और आपके ऊपर कोई कदगन ना हो। उसके बाद प्रैक्टिस है कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब जो भी आपका शोबा होगा, जिस हवाले से आपने कम्युनिटी बनाई होगी, वो उसका एक मखसूस नॉलेज होगा। उस नॉलेज की अपनी मेथडोलॉजी होगी, उस नॉलेज की अपनी अचीवमेंट्स होंगी, उस नॉलेज के अपने कमज़ोरियाँ होंगी, उस नॉलेज के अपने टूल्स होंगे, उस नॉलेज की अपनी टेक्निक्स होंगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये उस कम्युनिटी में डिस्कस होती हैं। अब ज़रा हम थोड़ा इसको और डिटेल में देखें तो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस की खूबियाँ क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल डोमेन को हम ज़रा और गहरा जाकर देखना चाहें तो हमें ये नज़र आएगा कि उसमें कॉमन ग्राउंड होगी, कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड होगी। फॉर एग्जांपल टीचर्स में एक कॉमन ग्राउंड है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर में एक कॉमन ग्राउंड है, इसी तरह सब्जेक्ट के टीचर में एक कॉमन ग्राउंड है। कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके इर्द गिर्द वो सबका सेम इंटरेस्ट होगा। वही उनकी आइडेंटिटी होती है, वही उनका शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, वही उनकी रेलिवेंस होती हैं। और
اسی کے لیے وہ فائٹ کرتے ہیں۔ اب سوشل فیبرک آف لرننگ اگر ہم کمیونٹی کی طرف چلے جائیں تو کمیونٹی کیا ہوتی ہے، اس میں مطلب کمیونٹی کیسے وجود پذیر ہوتی ہے، کمیونٹی کو قائم رکھنے کے لیے کیا اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اگر وہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہوگی تو وہ کمیونٹی ٹوٹ جائے گی۔ پھر کمیونل آئیڈینٹی ہو، یعنی کہ وہ ایک ہی شعبہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ فزکس کے شعبے میں جو ہے میتھ والا آ جائے یا آرٹس والا آ جائے یا اکنامکس والا آ جائے، یا اس طرح کا جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ کمیونٹی میں کمیونل آئیڈینٹی آپ کی سیم ہونی چاہیے۔ پھر آپ کی مرضی سے آپ اس میں آنا چاہیں گے، کوئی زبردستی آپ کو نہیں لا سکتا۔ پھر اس میں ریگولر انٹریکشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سال گم ہو گئے ہیں پھر اس میں آ گئے ہیں، نہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ اس میں ریگولر انٹریکشن کریں۔ آج زمانہ بڑا بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی بڑی آ گئی ہے، آپ کہیں پہ بھی ہوں آپ انٹریکشن کر سکتے ہیں، اور اس میں سوال کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور سب ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہے۔ اب پریکٹس ہے۔ پریکٹس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ جب بھی آپ نالج کو شیئر کریں گے، جو آپ نے پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس کو شیئر کریں گے، جو ٹولز ہیں وہ آپ اس کو شیئر کریں گے، جو ڈاکومنٹس ہیں آپ ان کو شیئر کریں گے، تو اس سے نیا نالج جنریٹ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، یہ جو کمیونٹیز ہیں یہ نالج کی جنریشن کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس کی 3 سٹیجز ہیں، ڈیولپمنٹ کی 3 سٹیجز ہیں۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تو ہم کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، فارمیشن کرتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کا کوئی آئین قانون بناتے ہیں، کوئی رولز ریگولیشن بناتے ہیں، یہ اس کی فارمیشن سٹیج ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری سٹیج انٹیگریشن ہے۔ جب بھی آپ اس کے رولز قواعد و ضوابط بنا لیتے ہیں، کوئی کامن اس کی گراؤنڈز بنا لیتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی میچورٹی کی سٹیج ہے۔ اور پھر ٹرانسفارمیشن کی تیسری سٹیج ہے، جب یہ ایک بھرپور کمیونٹی کی شکل میں نالج جنریشن کی فارم میں آ جاتی ہے، تو یہ ہم سب کو کسی نہ کسی حد تک متاثر کرتی ہے، ہم ٹرانسفارم ہوتے ہیں۔ فنکشننگ اس کی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے یہ پہلا ہے کہ یہ اس کا ایولیوشن کا ایک ڈیزائن ہم بناتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم کہاں پہ ہیں، ہم نے کیا بنانا ہے، ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے، ہمارے قواعد و ضوابط کیا ہیں، ہمارے مقاصد گولز کیا ہیں، ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، یہ آپ اس کا ایک ڈیزائن بناتے ہیں۔ پھر آپ اس میں ڈائلاگ کو اوپن کرتے ہیں، ڈائلاگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ہر بندہ سوال جواب کر سکتا ہے، آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر نالج پروڈیوس بھی ہوتا ہے، ریفائن بھی ہوتا ہے، اور ہمارے میں ٹالرنس بھی آتی ہے، ہمارے میں کولیبوریشن بھی آتی ہے، ہمارے میں شیئر کرنے کی سکل بھی آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ڈفرینٹ لیول کے اوپر پارٹیسپیشن کرواتے ہیں۔ ہم مختلف قسم کے سیمینارز، ورکشاپس، ڈیبیٹس، کانفرنسز یہ کرتے رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کانفرنس کر رہے ہیں، کوئی ورکشاپ کر رہے ہیں، جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، آپ نالج شیئر کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو پرسنلی جاننا شروع کرتے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں اپنا ایک اچھی رائے یا بری رائے قائم ہوتی ہے۔
सो ये इस तरह जो है ये हमारे में इंटरेक्शन बढ़ जाती है और फिर आप में एक हमवार सी जो है ना वो सतह मुयसर आती है या एक रिदम सा बन जाता है जिसके ऊपर चल चल के आप इस कम्युनिटी को आगे से आगे ले जाते हैं। आपका जो उतार चढ़ाव है, जो मद्दोजज़र है, वो ज़रा कम हो जाता है। समाज में या इस कम्युनिटी में वो ठहराव आ जाता है और ये जो ठहराव है ये नॉलेज जनरेशन के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। सो ये इस तरह एक कम्युनिटी जो है वो फंक्शन करती है। अब कम्युनिटी जो है ये तो नॉलेज जनरेट करती है और ये जो सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है नॉलेज पिरामिड है। ये देखें यहाँ पे हम डेटा हमारे पास होता है जब भी मुख्तलिफ लोग हम हमारे साथ डेटा शेयर कर रहे होते हैं, फिर हम उनको ज़रा ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये जब डेटा की शक्ल में होता है तो वो गैदरिंग होती है, रिसर्च हो रही होती है, कोई उसको उस हवाले से उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन है तो हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ये एक डूइंग का अमल है, इनको मुख्तलिफ हिस्सों को हम जोड़ रहे होते हैं और उसके बाद नॉलेज है। नॉलेज क्या है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट कर रहे होते हैं। जो टुकड़े हमारे बने होते हैं इंफॉर्मेशन में हम उनको जोड़ रहे होते हैं और उसका एक होल बना रहे होते हैं। सो इस तरह ये नॉलेज है। और फिर विजडम, विजडम सबसे ऊपर की चीज़ है। ये हर बंदा इसकी ख्वाहिश करता है लेकिन इसके लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है, बड़ी रेबल करनी पड़ती है और ये वो चीज़ है जो आपके शख्सियत का इजहार है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ जो अज्जा हैं उनको जोड़ने की सलाहियत रखते हैं, एनालिसिस की सलाहियत रखते हैं, सिंथेसिस की सलाहियत रखते हैं और उससे कोई चीज़ क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं। जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो ये पिरामिड की अरूज होती है। सो आपके पास एक ऐसी गिदड़ सिंगी आ जाती है जिससे आप नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। सो जो कम्युनिटी है ऑफ प्रैक्टिस है वो नॉलेज जनरेट इस पिरामिड के हवाले से करती है। ये देखें यहाँ से अंडरस्टैंडिंग ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और उसका कंटेक्स्ट जो है वो भी रिच होता चला जाता है। ये एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं ये देखें। इस तस्वीर में यहाँ पे मुख्तलिफ लोग स्पॉन्टेनियसली इकट्ठे हो गए। स्पॉन्टेनियसली इकट्ठे नहीं होते लेकिन वो एक थीम के अंदर इकट्ठे होते हैं, एक पर्पस के तहत इकट्ठे होते हैं। वो इनकी एक जायंट एंटरप्राइज होती है, उनमें ट्रस्ट होता है, वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो समझते हैं कि हमारी गोल एक है, वो इस गोल के हवाले से एक खास पर्पस के हवाले से अपने अंदर ट्रस्ट के हवाले से इकट्ठे होते हैं। फिर वो नॉलेज शेयर करते हैं, अपने प्रैक्टिस शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इससे कलेक्टिव इंटेलिजेंस प्रोड्यूस होती है। फिर यही नॉलेज जो है ये अपनी विजडम की शक्ल में एक नई चीज़ प्रोड्यूस करने की तरफ चला जाता है और यही इन कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस का मकसद और मुद्दा और गोल होता है। अब ये वर्क कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये जो पिक्चर है ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रही है। ये उसका इनर कोर है, ये देखें, ये इनर कोर है, ये उसका आउटर कोर है, ये उसका आउटर सर्कल है, मांटल इसको कह सकते हैं। सो इस तरह है कि जो इनर कोर है ये बहुत ही मखसूस लोग होते हैं जो इसको इनिशिएट कर रहे होते हैं, जो इसका दिमाग होते हैं, जो इसको वो स्टीयर करते हैं, जिनको पता होता है कि हमारे क्या गोल्स हैं, हम इससे क्या गोल हासिल करना चाहते हैं। ये इनर सर्कल होता है और उसके बाद यहाँ पे दूसरे मुख्तलिफ जो लोग हैं इनके साथ एसोसिएट होते हैं उसी कम्युनिटी के, उसी इंटरेस्ट के,
उसी डोमेन के लोग जो है वो यहाँ पे इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये सर्कल ज़रा बड़ा हो जाता है। फिर मुख्तलिफ जगहों से वो मुख्तलिफ लोग इनके साथ कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस जनरेट होती है जो नॉलेज को बढ़ावा देती है। ये एक और पिक्चर है, आप देखें, ये इनर सर्कल है, इनर कोर है, इसमें एक लीडर है सबसे पहले, उसके साथ कुछ फैसिलिटेटर हैं। ये लोग जो हैं ये इसका दिमाग होते हैं, ये इसको स्टीयर कर रहे होते हैं, ये इसके मकासद मुतय्यन कर रहे होते हैं और फिर इसके बाद इसका आउटर कोर है, यहाँ पे और लोग इनके साथ आते हैं जो उनके शोबे के होते हैं। फिर उसके बाद ये मज़ीद लोग उनके साथ आ जाते हैं और उसके बाद ऐसे भी लोग होते हैं जो दूर दराज बैठे हुए उस सब्जेक्ट को, उस कम्युनिटी को, उनके नॉलेज को देख रहे होते हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं या उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और अपने नॉलेज बेस को मजबूत कर रहे होते हैं। अब इसका लर्निंग मैकेनिज्म क्या है? देखें, लर्निंग के लिए सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप लर्न नहीं कर सकेंगे। जब आप सवाल पूछते हैं और पूरी कम्युनिटी उसमें शामिल होती है तो आप लर्न करना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। सो जो इसका लर्निंग मैकेनिज्म है वो आस्क यानी सवाल से शुरू होता है। कोई एक बंदा भी सवाल कर सकता है, कोई वर्किंग टीम सवाल कर सकती है, पूरी कम्युनिटी कोई सवाल उठा सकती है। तो इस तरह जो है हम सवाल से सीखते हैं। इसमें इंडिविजुअल भी सीखता है, इसमें टीम भी सीखती है, इसमें पूरी कम्युनिटी भी सीखती है और फिर वो अपने अपने एकेडमिक और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं। एक बंदा भी अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को शेयर कर सकता है, अपने एकेडमिक नॉलेज को शेयर कर सकता है, एज ए टीम शेयर कर सकता है, एज ए कम्युनिटी शेयर कर सकता है और इस तरह हम नॉलेज जनरेशन की तरफ चले जाते हैं। अब कम्युनिटी जो है वो अपने नॉलेज को कैसे जनरेट करती है, वो उसकी फंक्शनिंग क्या है। आप देखें, इस तरह के ग्रुप में बेशुमार किस्म का नॉलेज आ रहा होता है, हर बंदा अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक दे रहा होता है या आपके पास वैसे ही इंफॉर्मेशन आ रही होती है। जैसे आजकल सोशल मीडिया में कोई एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में जनाब हर कोई अपनी अपनी राय का इजहार करता है। लेकिन ये जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है, इन्होंने नॉलेज जनरेट करना है, इनका एक मखसूस तरीकाकार होगा। इनका तरीकाकार ये होगा कि हमने ऐसा नॉलेज देखना है जो ऑथेंटिकेटेड हो, जो एम्पिरिकल बुनियादों के ऊपर हो, जो समाज को फ़ायदा पहुंचाए, वो नॉलेज। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा आता है वो उसका फिल्टर करते हैं। वो देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कोई ऑथेंटिसिटी के हवाले से वो इसको एनालाइज करते हैं। तो वो फिर बेशुमार को वैसे ही बाहर निकाल देते हैं जो उनके मयार पर पूरा उतरता है, उसको आगे ले जाते हैं, फिर उसमें उसको एम्पलीफाई करते हैं, यानी उसमें मज़ीद इजाफा करते हैं। जो भी उस तरह से उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ से भी उनको मिलती है, वो उसको इकट्ठा करते हैं। फिर मज़ीद नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को, मुख्तलिफ टीम्स को जो है इन्वेस्टमेंट देते हैं ताकि वो इसके ऊपर काम करें। जैसे दुनिया में जो है वो मुख्तलिफ टीमें बनी हुई हैं या मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं जो रिसर्च कर रही होती हैं। ये फिर उनको पैसा देते हैं ताकि वो मज़ीद रिसर्च करें। अब इस रिसर्च को शेयर करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के इनकी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद होती रहती हैं, वर्कशॉप्स मुनक्कद होती रहती हैं, कोइंसेस्ट होते रहते हैं, कोई ये ब्लॉग्स के ज़रिए इकट्ठे होते रहते हैं, ये कोई अपना पेपर छाप देते हैं। सो इस तरह ये अपने आप को इकट्ठा करते हैं
اور اس کے اوپر ڈسکشن، ڈیبیٹ، سوال جواب وہ سارا کرتے ہیں. سو اس طرح جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی شکل ہو جاتی ہے، اور وہ پھر نالج جو ہے وہ جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب نالج جو یہ جنریٹ کرتے ہیں اس کی کون کون سی اقسام ہیں، یہ ہمارے سامنے جو پکچر ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے. ایک کنٹینٹ نالج ہے، ایک پریکٹیکل نالج ہے، ایک پروفیشنل نالج ہے. یہ پیوریفیکیشن ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے گفتگو کی ہے کہ ہمارے پاس پہلے میں پرسیوڈ نالج آتا ہے، جو مختلف لوگ جو اپنے تجربات ہیں وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں یا اس گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں. جو ڈیٹا ہے ان کے پاس وہ اس گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں، لیکن کیا وہ وائبل ہے؟ ہم اس کے اوپر فلٹر لگاتے ہیں. یہ کنٹینٹ آف نالج کے اوپر فلٹر لگتا ہے. پھر اس میں سے جو صحیح ہوتا ہے ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں، مزید ریسرچ کراتے ہیں، اور پھر وہ ہم پروفیشنلی جب بھی وہ صحیح ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پروفیشنل نالج کہتے ہیں. اور وہ ہم اس کے لیے کانفرنسز کنوین کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ہم شیئر کرتے ہیں یا پیپر چھاپ دیتے ہیں. جیسے آج کل کرونا کا زمانہ ہے تو آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ یہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ جو بھی رزلٹ آتے ہیں ان کو وہ پبلش کرتے جاتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. سو اس طرح جو ہے یہ کمیونٹی آف پریکٹس نالج کو جنریٹ کرتی ہے. اب پرسیوڈ نالج جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں میکسیمم انفارمیشن آ جاتی ہیں، ان کے اوپر ہم فلٹر اپلائی کرتے ہیں اور جو یوزفل نالج ہوتا ہے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. اب کریٹیکل نالج جو ہے وہ کیا ہے جو اس میں پکچر میں آیا ہے، یہ ریفلیکٹیو یا کریٹیکل نالج ہے. یہ پروفیشنل یا پریکٹیکل نالج جو ہے یہ ریفلیکٹیو اور کریٹیکل نالج ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو نالج آپ کے پاس یوزفل نالج آ گیا ہے، آپ اب اس کے اوپر سوال لاگو کریں گے. ہاؤ اور وائی کا سوال آپ اس کے اوپر لاگو کریں گے، اور جو اس کا مسنگ نالج ہے وہ آپ سرچ کرنا شروع کریں گے، جس کے لیے آپ فنانس بھی کر سکتے ہیں. سو اس طرح ایک کریٹیکل نالج جو ہے جنریٹ ہو جائے گا. اب ریفلیکٹیو نالج کیا ہے؟ یہ بہت ریلائبل ہوتا ہے، یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اس کو پرائمری سورس آف نالج بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو وہاں سے آئے گا، اور یہ میٹا کمپیٹنس نالج ہوتا ہے کیونکہ یہ فرسٹ ہینڈ سورس آف نالج ہوتا ہے، سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے. اب ہم یہ کیسے شیئر کرتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی گفتگو میں بتایا ہے کہ ہم مختلف قسم کے ان سیٹ کرتے ہیں، یا گرمیوں کی چھٹیوں کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے نالج کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سیمینار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بلاگ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی ویبینار ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی میگزین میں، جرنل میں یا بکس میں ہم یہ نالج شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کمیونٹی آف پریکٹس بناتے ہیں، یا کہاں کہاں پہ یہ کمیونٹی آف پریکٹس یوزفل ہے؟ یہ مختلف قسم کی آرگنائزیشن جو ہیں یہ ان میں بن سکتی ہے. جو ہمارے مختلف ایریاز آف اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یہ بن سکتی ہیں. ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں بن سکتی ہیں، گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں بن سکتی ہیں، ہمارے ایجوکیشن میں بن سکتی ہیں، ہمارے مختلف جو ایسوسیشنز ہیں جو اس وقت یہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان میں یہ ہو سکتا ہے. ہمارا سوشل سیکٹر جو ہے اس میں یہ آرگنائزیشن بن سکتی ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ یہ سوسائٹی بن سکتی ہیں. وہ ویب کے اوپر یہ سوسائٹی بن سکتی. گویا ہم کوئی بھی جو ایونیو ہمارے پاس ہے ہم وہاں پہ اس سوسائٹی کو بنا کر ہم انسانوں کے فائدے کے لیے کام کر سکتے ہیں، نیا نالج جنریٹ کر سکتے ہیں جو سماج کو آگے لے کر جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.